So hello, karon is ato aning perform nato ning laboratory 10 session and cookies. Nga makaber nato ni tanan. So first is natay session start PHP. Sa dere. So kanisa sa session start no nagtawag ta og session start para magsugod or mag-resume sa atong session. Then atong gi-assign ang values into session kani. Hard coded lang sa ni ron og session role para mag-persist across the page. Then atong i-display siya using the HTML special character para dili dili madaot na atong display. So kani siya session start. So man ni siya stored values para the next natay session read. So kani nga page is nagtawag po ning session start para yang i-iterate ang session para mag-list sa stored values. Kung kita nato ganiya. Kung ang session is empty, so natay message no session data found. Session destroy ta. So kani siya is removable session data para i-redirect po ng user. Atong gi-clear ang session, di ba? Tawag na to ang session destroy kani. Then atong i-redirect ang user sa session start. Atong i-perform na session read destroy session. So nibalik siya dire sa session started. Then natay set cookie. Purpose ani is kung example ay magtawag tag color ani. Use color. Set cookie PHP. We call ang set cookie kani with parameters name, value, expiry, timestamp, og path, og domain. Then secure when HTTPS og HTTP only, true, then true. The next ito nang i-open ang set cookie ara atong color gamit ang user color teal delete choice. Then napot tayo red cookie. Kani atong gibasa ang cookies no gamit ang kani siya $_cookie user color og display it safely using this special HTML characters. Napot tayo delete cookie itong ganina. So kani siya diri atong delete atong gi-set ang expiry. Same ra gyapon nato ganina. Then next diri ta sa module.
sa login module. Sa login PHP. So kani nga login mag-check sa remember user, cookie og mag-auto create siya sa session. Gikan na nga cookie kung present. So otherwise, so normal username password lang. So motong nato i-check box. Di na tayo login process. Atong i-validate diri ang input with save post ani nga function. Then atong i-compare to hard-coded credentials para ani nga demo. Then after ani successful nga login, atong gitawag ang session generate. Kani session generate para mag-prevent sa session fixation. Then if ang remember me is check, atong na-set na to ang cookie into 7-day expiry. Diri Then napon tayo dashboard. Dari. So kanay diri is mo na nito tong display tanan. Mo na mag-check pud sa valid nga session. If fully percent, then ato ra nga redirect sa kuan, login page. Atong i-display ang session og $_cookie. Then napon tayo logout diri. So kani sa logout, ato ang gi-unset ang session. Atong gi-expire ang remember me cookie, destroy po dato session o atong gi-redirect si user into login. Then napon tayo set cookie no diri. Mao man katong ganang color. So ato ang i-try paran. So login ta. Admin secret 123. So ara cookies are remember user sa session. Mana yang user color till admin logout admin itong CI session. Admin. So ara kani siya wala pa tay nag-set og cookie. Wala tong remember me. Kita niyo yung cookies. So karon set na to tong naay cookies. So ara na siya ay remember user admin cookies. So kato lang, salamat.